السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة تعلم واستفد مع محمد. الحصة ديال اليوم إن شاء الله من الباركور سيزيام اني بريمير، يعني المستوى السادس ابتدائي. عندنا ليفالياسيون اي كونسوليداسيون في لا غرامير وفي لا كونجيغيزون، يعني ليفالياسيون امتحان في لا غرامير وفي لا كونجيغيزون في الدروس اللي كنا خدمناها من قبل. لا باج 90 و 91، يعني صفحة 90 وصفحة 91. نبداو على بركة الله. عندنا جو ميفالو. La première question, j'écris une phrase exprimant la comparaison en utilisant، يعني غنكتبوا واحد لي فراز exprimant la comparaison. شنو هي لا comparaison؟ كنا قلنا سابقا هي المقارنة، يعني باستعمال la phrase à comme ou le plus ou moins que. Par exemple غنبداو بلا phrase comme. عندنا ce champ، نكتبوا ce champ، ديما نبداو بلا ماجيسكول. داكور، on va écrire ce champ، يعني هذا الحقل. et comme غنكتبوا بلون مغاير، مفهوم؟ et comme un tapis multicolore، يعني بحال واحد الزربية ملونة. comme un tapis multicolore، ملون multicolore، مفهوم؟ ce champ est comme un tapis multicolore. عندنا le plus، la phrase B. par exemple on va écrire mon père est le plus grand de ses frères، يعني الاب ديالي هو الكبير في الاخوان ديالو، يعني في سي فرير، يعني في الاخوان ديالو، يعني في الاولاد، يعني ماشي في البنات. داكور. باغ اكزومبل ديما كنبداو بلا ماجيسكول. mon père est le plus، يعني الاكبر، le plus grand، يعني هو الاكبر، le plus grand de ses frères، يعني في الاخوان ديالو، مفهوم؟ de ses frères. عندنا c'est moins que. j'ai moins de sœurs que des frères، يعني عندي البنات، يعني عندي البنات قل من الاولاد، يعني خواتاتي مي سور، مفهوم؟ يعني moins que، يعني انا كندوي، انا جي يعني كندوي على راسي. j'ai moins يعني عندي اقليه. moins، شنو قلنا؟ j'ai moins des sœurs que des frères، مفهوم؟ j'ai moins des sœurs que des frères، يعني عندي البنات قل من الاولاد، مفهوم؟ هنا نسينا ما كتبناش لو بلي بالاخضر، غادي نسطروا عليها، وهنا موان كو، مفهوم؟ on passe à la deuxième question. j'écris une phrase avec un adjectif qualificatif attribut، او عندنا عاوتاني ان adjectif qualificatif épithète. كنا شفنا في الحصص السابقه شنو هي l'adjectif qualificatif attribut و épithète. عندنا l'adjectif qualificatif attribut هي كي attaché au verbe، يعني كتكون attaché avec le verbe، و l'épithète هي اللي كتكون attaché avec le nom، مفهوم؟ par exemple غنقولوا بالنسبه l'adjectif attribut ma mère est respectueuse envers la nature، يعني respectueuse هي l'adjectif attribut. par exemple غنقولوا ma mère، نبداو ديما بلا ماجيسكول. ma mère est respectueuse envers la nature، يعني أمي la nature، يعني الأم ديالي محترمة تجاه الطبيعة، مفهوم؟ عندنا respectueuse هي l'adjectif attribut، هي اللي قلنا كتكون attaché avec le verbe. شنو هو هنا le verbe؟ هو l'auxiliaire avoir. d'accord. la phrase B. par exemple mon gentil papa، mon gentil يعني أبي الظريف أو لا، mon gentil papa aime les animaux، يعني أبي يعني ظريف يحب الحيوانات، يعني gentil هنا c'est une adjectif épithète، هناش il attaché avec le nom اللي هو
mon papa مفهوم. On passe à je consolide mes acquis. J'indique le rapport exprimé par chaque comparatif au superlatif. يعني هنا شنو فهمنا من هذا أن غادي نبينو لو رابور يعني شنو كاين باغ شاك كومباراتيف. شنو هما لي كومباراتيف او سوبرلاتيف هما اللي كنوجدوهم في درس ديال المقارنه اللي كنا خدمنا شحال هادي مفهوم. عندنا غنبداو بلا فراز ا لو بارك اي مانيفيك il ressemble à un paradis. يعني لو بارك اي مانيفيك يعني مانيفيك رائع. il ressemble يعني كيشبه ان بارادي هي الجنه مثلا يعني مثل الجنه. يعني شنو كنفهموا بان شنو عندنا هنا هي ليغاليتي مفهوم. عندنا بان il ressemble يعني بحال كوم يعني كوم هي كتعطينا ليغاليتي. يعني هنا s'exprime ليغاليتي داكور. غنكتبوا هنا ليغاليتي. قلنا هنا exprime l'égalité مفهوم. عندنا لا phrase B les écologistes sont les plus conscients de la situation environnementale. يعني هنا les écologistes sont les plus conscients de la situation environnementale. يعني شنو كنفهموا عندنا les plus كتعني لنا عندي plus que كتعني لنا لا سوبيريوريتي داكوغ. يعني سوبر يعني اكثر شيء يعني تكون هما الاكثريه مفهوم. هنا كتعني لنا لا سوبيريوريتي سوبيريوريتي مفهوم. عندنا هنا لا فراز سي نجلاء est différente de sa sœur qui n'aime pas les animaux. يعني نجلاء هي مختلفه على اختها اللي ما كتبغيش الحيوانات. يعني شنو هنا ما كنفهموا بان نجلاء est différente de sa sœur qui n'aime pas. يعني هاد نيم با هي موان كو مثلا الاقليه اللي ما كتبغيش. يعني هنا شنو كنعنيو بانها لانفيريوريتي مفهوم. يعني كي اكسبريم لانفيريوريتي d'accord. On passe à la deuxième exercice. Je souligne l'adjectif qualificatif et je précise sa fonction. يعني غنسطروا على l'adjectif وغنبينوا شنو هي لا فونكسيون ديالها. يعني شنو كتبين sa fonction ديالها d'accord. par exemple عندنا هنا ma jolie sœur respecte la nature. يعني فينا هي l'adjectif اللي غادي نسطروا عليها هي jolie d'accord. jolie هنا شنو كتاكسبريمي لينا يعني sa fonction ديالها هي c'est une adjectif épithète. علاش شنو قلنا قبيله بانها attaché avec le nom يعني avec ma sœur. يعني هنا jolie هي l'adjectif c'est un adjectif qualificatif يعني adjectif qualificatif épithète d'accord. il est attaché avec le nom épithète. هنا عندنا l'arbre est précieux. l'arbre est précieux. شنو هي l'adjectif اللي غنسطروا عليها هي précieux. précieux شنو كتبين لينا شنو sa fonction ديالها هي précieux. عندنا هنا précieux attaché avec le verbe اللي هو le verbe être. يعني هنا adjectif attribut d'accord. attribut d'accord. on passe à la page 91. Première question. J'écris une phrase avec un verbe conjugué à l'imparfait. هنا عندنا نكتب واحد une phrase يعني لو فيرب مصرف في l'imparfait. عندنا خص يكون عندنا فيرب du premier groupe ou B verbe du deuxième groupe ou C verbe du troisième groupe d'accord. غنبداو بالverbe du premier groupe. par exemple mes sœurs le verbe هو ramasser qui se termine avec er. غادي نصرفوه في l'imparfait ramasser يعني ramasser هنا le radical وهنا terminaison ديال l'imparfait هي ai ent. علاش لان عندنا mes sœurs يعني كتمثل لنا la troisième personne du pluriel اللي هي elle avec s. mes sœurs ramasser شنو قلنا mes sœurs ramasser leur chambre يعني جمعوا les chambres ديالهم leur chambre يعني طرفوهم وقادوهم d'accord.
ramasser leur chambre. La phrase B, un verbe de deuxième groupe qui se conjugue à l'imparfait. Par exemple, le verbe finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. نقولوا مثلا nous finissions les travaux hier. يعني سالينا les travaux ديالنا الأمس أو البارح. D'accord? On va écrire nous يعني نحن nous finissions. Le verbe finir. كتبوه بالأحمر. Finition. Finition avec deux S. I-O-N-S. Nous finissions les travaux. Nous finissions les travaux hier. يعني البارح كملنا les travaux هما الأعمال ديالنا. مفهوم؟ La phrase C, un verbe irrégulier. يعني un verbe irrégulier هما اللي كيكونوا كنلقاوهم في les verbes du troisième groupe. Par exemple, غناخدو مثلا le verbe faire. Le verbe faire, نقولو par exemple, la semaine dernière faisait un beau temps. Un beau temps. يعني السيمانة اللي فاتت داز واحد الجو زوين. D'accord? On va écrire la semaine. ديما كنبداو بلا ماجيسكول. La semaine dernière faisait. On va écrire fait. يعني هنا le radical ديال le verbe faire. La terminaison ديال l'imparfait a été كترجع على la semaine. Faisait un beau temps. Un beau temps. D'accord? Un beau temps. On passe à la deuxième exercice. Un beau temps avec... Pardon, un beau temps. J'écris une phrase avec un verbe conjugué au présent de l'indicatif. يعني هنا كتبنا phrase في l'imparfait دابا بغيناها في البريزون. يعني عاوتاني عندنا verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe et verbe du troisième groupe. Par exemple, نقولوا aujourd'hui je mange le couscous. يعني le verbe manger ou le verbe du premier groupe. Aujourd'hui يعني الحاضر يعني le présent هو الحاضر. On va écrire aujourd'hui. Aujourd'hui, je mange. On va écrire je mange. Pardon, je mange. Je mange le couscous. Point. هنا غنختاروا le verbe finir. D'accord? كاين بزاف ديال les verbes في deuxième groupe. كاين finir, choisir, bondir, agir. هادو كلهم des verbes du deuxième groupe. Par exemple, نقولوا il avec S. Ils finissent. Ils finissent avec deux S, E-N-T. Ils finissent le match. يعني سلاو المباراة. Le match. Avec joie. يعني بفرح. Avec joie. بفرح والسرور. D'accord? أو سرور. Avec joie. هنا عندنا un verbe du troisième groupe. Par exemple, غنختاروا le verbe prendre. غنقولوا vous مثلا. Vous prenez. Vous prenez par exemple le train. يعني غادي تاخدوا التران أو تشدوا التران. Vous prenez le train à 7 heures. يعني في السابعة صباحا. À 7 heures du matin. صافي مفهوم. هنا غندوزو je conjugue les verbes mis entre parenthèses à l'imparfait. عندنا هنا des verbes كاينين اللي بين قوسين غنصرفوهم في l'imparfait. عندنا هنا le verbe être. يعني j'étais, tu étais, il était. يعني ياسمين était. ياسمين كتعوض elle, la troisième personne du singulier. يعني ياسمين était. On va écrire était avec e, T-A-I-T. مفهوم. était une fille qui protège la nature. يعني protège qui protégeait. يعني ياسمين هي بنت
تحمي البيئة ولا تقوم بحماية البيئة الطبيعة بروتيج. on va écrire protéger جي غنزيدو واحد الاو عاد اي تي. علاش؟ باش ما نقراوهاش بروتيغي، خصنا ديما نديرو بحال عندنا هنا بروتيجي لو فيرب مونجي، هادو كلهم خصنا نكتبو او عاد اي تي عاد نصرفوهم لا ناتور. مفهوم؟ عندنا ايا اي سعد كونسترويغ اون بوتيت ميزون اون بوا. ايا اي سعد عندنا هنا كي رومبلاسيو لينا il avec s la troisième personne du pluriel. on va écrire ايا construise. ايا اي سعد construisez يعني construisez a i e n t. on va écrire construit هذا لو راديكال ديال لو فيرب وغنزيدو لو تيرمينوزون ديال لامبارفي 2 s a i e n t. علاش؟ حيت عندنا لا troisième personne كما قلنا du pluriel. عندنا لو père de Farid avoir un petit pigeon blessé. يعني هنا لو père de Farid يعني الاب ديال فريد avoir le verbe avoir flamme parfait هي avait يعني j'avais avec es avait tu avais avec es il avait avec ait يعني le père de Farid avait avec avait ait avait un petit pigeon blessé. il prendre soin de lui يعني هنا le verbe prendre un imparfait غنقولوا ليه il prenait d'accord. on va écrire prenez avec ait. علاش؟ حيت عندنا il la troisième personne du singulier soin de lui. هنا le directeur de l'école يعني le directeur de l'école nous encourager à protéger l'environnement يعني مدير المؤسسة أو المدرسة nous encourager يعني كيشجعنا باش نحميو البيئة. هنا هاد encourager كتعود على لو ديريكتور ماشي على نو. مفهوم؟ يعني غنصرفو encourager على حساب لو ديريكتور اللي كترومبلاسيه il à la troisième personne du singulier. يعني اشنو غنقولو le directeur de l'école nous encourager يعني encourager on va écrire encourager هي غنزيدو لها مفهوم؟ عاد غنزيدو لو تيرمينوزون ديال l'imparfait a été nous encourager à protéger l'environnement. مفهوم؟ on passe à la deuxième exercice. je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. هنا كيما صرفنا les verbes في l'imparfait هنا خصنا نصرفوهم في البريزون. عندنا مراد et مونيا avoir une jolie pépinière يعني مراد et مونيا كي رومبلاسيو لنا il avec s يعني هنا le verbe avoir خصو يتصرف la troisième personne du pluriel يعني غنقولو en une petite pépinière. مفهوم؟ عندنا هنا tu protéger les animaux en voie de disparition يعني خصك تحمي les animaux من الاندثار او لا هي الاندثار يعني la disparition كما قلت الاندثار او لا الاختفاء. مفهوم؟ عندنا tu protèges avec es tu le verbe protéger c'est un verbe du premier groupe protège avec es les animaux en voie de disparition. عندنا vous le verbe être يعني vous êtes de bons écologistes يعني أنتم vous êtes avec de bons écologistes يعني أنتم من أحسن علماء البيئة. مفهوم؟ mon père et moi travailler dans un zoo يعني أنا والأب ديالي كنشتغلوا في حديقة الحيوان. عندنا le verbe travailler غنتصرفوا في la troisième personne du pluriel. علاش؟ حيت عندنا mon père et moi يعني جوج ديال الأشخاص يعني le verbe travailler يعني il travaille avec V-A-I-2-L-E-N-T. مفهوم؟ travaille dans un zoo. بهكا كنكونوا كملنا صفحتين 90 و 91 من ميز ابرونتيساج اون فرونسي لا باردون من باركور اون فرونسي ديال السادس ابتدائي. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.